Ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе назарин саломатиё хубай духтарако. Як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳем. Киртачаакҳои фасон аз 20 сомон сар мешава. Марҳамат бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12-ум дарвоза, ряди магазинои шишагӣ. Мана магазини рақами 33. ҳозир ворид мегардем, якта ба якта ма шумода нишон метам кадомаш чанд смай. Та охири навора тамошо кунен, беҳтарин нархҳо доранд. Ина нигоҳ кунен, ина юқа фасонакан ҳамёя 20 сомон. 20 сомон духтаро, марҳамат киртои фасон 20 сомон. Инаи моделш аста, инаи расветкаш аста. Бинен чандта расветка 20 сомони ҳамаш. Саб бука ки хушруван дар тобистон мешава ки пушан. Мана иёшам 20 сомона. Ира бинен моделошон бисёр будай. Ҳамаи ҳаминора 20 сомон кардаган. Ина духтаро ҳатман биёен ай пеш бинен. Иё чанд сомон? 50 сомон. Ино 50 сомон бачаги кирта ваяя футболка ва шорт. духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен, шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дора духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дора барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораидаи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марҳамат инами хоҳарак да бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. чӣ тавре ки гуфтум, хариди армоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару дигар нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон мешавад. Ана баъд духтарако размерои калонтарак ина дувойкора бинен иқа хушрӯ 80 сомон. ё миу то размери чандай? То чанд сола? То 3-4 солара мешидай. Мана нигоҳ кунен чихе фасонакан. ҳатман биёен иҷада бо дига моделоям аст. Аз ин бо расветка астай. ҳозир ҳамаша нишон метиҳам, нигоҳ кунен духтарако 80 сомон. материалошон да гап нест, ҳеҷ намешави материало. Саб букакан дар тобистон кӯдако мепӯшанд. иёям ҳамихела? иношам ҳамихел нархошон 80 сомон. то охира тамошо кунен, размерои калонам ҳастай. марҳамат иҷада меёбен, биёен духтаро, чӣ размери калон, чӣ размери майда. иёшам 80 сомона. иша бинем қахшруча стилаш, материалшам фасонай духтарако. мана бурукчашкати 80 сомон. мана чӣ тавре диден аз 20 сомон сар карда дар инҷа шумо метавонед либос ёбен. мана нигоҳ кунен, инамино 80 сомонӣ. беҳтарин варианто, беҳад хушрӯча моделои фасон бои расветкора бинен. чӣ расветкае ки маъқулайтона барои кӯдакотон иҷада меёбен. ана духтарако аксия шида, ина 120 сомона намхе киртачаҳои фасон. аксияда 70 сомон шида. бинен чихе хушрӯ, материалаш белмандо, сабука кӯдак мепӯша. ай чанд сола то чанд сола ай размер? то 7 солара, аз 2 сола то 7 солара размер будай. нигоҳ кунен чихе стилакҳои фасон доранд. ина диден, ина стилошам ҳаста, диден 70 сомон. беҳад стилакҳои хушрӯ доранд. то 7 солара размер ҳаст. дар ҳақиқат ҳам материалошон хушрӯ ай духтаро. шушта кӯдак да мепӯшонен, ҳеҷ чӣ намешава. платишкои оригинал 70 сомон. чӣ тавре гуфтем 120 сомон будан, ҳозир боша 70 сомон шидагиян. мана бинен хушрӯане. эра ласинакатиам пӯшанд меша калонтарако. ана баъд бо двойкош астай. двойко чанд сом? ино 100 сомон шидагиян. размерои калон паплинакан беҳад хушрӯ. ина ҳамаи ранго ҳастай. 100 сомон. киртару башка двойка. каседа дар кораи двойка 100 сомон духтаро. ина моделои фасон барои шумо. ҳатман биёен ай пеш бинен. ито чанд солае? размерша бинен.
ها تو سینفی 5 размер داشته دیدین عجیب خشرو انا بعد اینای پلاچش کوشونم خشرو چند باری نو یا چند سومن 80 سومون اینا 80 سومون دیدین چه فصلن این 80 سومون ها عجیب تندخترا размерشون تو چند باشه تو 3 سالار размер داشته 80 سومونی پلاچشکوی نوینکا منو بیاین با ای پیش خودتون بینین باوری دارو معقولتون میشه ایشون این مدلش 100 سومون ای تو چند سالایه تو 5 سالاره بدای 100 سومون منو размерای کلانترش استیلی با دیگر تر دیدین چه خشوچانه انا بعد با هستن ای خرتاچو 50 سومون تا 6 سالاره انا 50 سومون سرفنجکوی خشرو پلاچکوی فسون برای فرزندای شما دخترو ردوگه عجیب بود بعد اینا را بینین دخترو چه خوشرو چند دویکن اینا تورецکی تازه نرخشون 200 چند بوده 250 بودن 230 بودن حاضی 130 سومون شدن اینا بینین چه خوشرو کن 130 سومون مرحمت خچون بلاسینچه دارن تورецکی تازه оригинал اینا دخترکو در کار باشد بیاین یا که نویسنشون دستافکتون کنه رقمشون هست در اکران اینا بینین خوشرو چه کدا 130 سومونه همشون منه پتاچوی خوشرو ایدونه 130 سومون حتما بیاین از 230 حاضی 130 شیدگی از فرصت استفاده برده حتما خریداری کنین دخترو منو نگاه کنین چه مدلکای فصل دارن اینا 180 سومون ها 100 سومون شدن ایوش هم بینین برو کچه داره او رو باشکه چند ترسوید که دخترو باش خچونده نویسین انتخاب کنین انا بعد بچگی هست اینا 100 سومون شده ایو را بینین قفصونانه صفتای بهترین 100 سومون اینا کدو میشه که میگیرین دخترکو 100 سومون размерой майдана мана малюткаян ҳамаш хулас духтаракои азиз чӣ тавре ки гуфтум дареҷа аз 20 сомон сар карда то 400-500 сума кирта меёбен беҳад хушрӯи либосошон нигоҳ кунен ухи ҳам интихобш васеъ ҳамаира мисол якта ба якта гуфта наметавонем лекин шумо метавонен биёен ай пеш бинед ё ки ина скриншот кунед аз рӯи амин партоинчуна нархошуна гап занам фаҳмин духтаро мана як бори дигар такрор мекунем инҷа бозори корбонай тарафи тилло бозор 12-13 магазин ряди магазинҳои шишагӣ интихоби хеле зиёди либос барои фарзандои шумо ки нархҳои хуб дорад ана ино чанд соманд войко 250 сомон ина иноро бинен 250 сомон аз и чанд та расветкая и то чанд солая 180 сомон 180 сомон то 4 солара размер бидай расветка то 9 солара ҳаста то 9 солара бидай дидин 180 сомон то 9 солара то 10 солара 12 солара ина то 12 солара размер ҳаст хулас хушрӯа ана иёш 250 сомони иёш 180 ана и модело бошад 250 сомон то 10-12 солара размер ҳастай материалошон хушрӯай духтаро тобистонда ба ҳазур кӯдак мепӯша марҳамат нависен ина стил шама 250 сомонай диден рубашкадор аҷоиб хушрӯча мана аз инам чандта расветка доран 250 сомон حتما کدومش که شما در کار میشه دخترو اگر امکانیت اومدن نداشته باشید نویسین شونه دستافکتون کنن ایشا بینین اینا 150 سومون خوشرو ماتریالش خوشرو چه ایره بو سب بوکاک من رسبت کوشا بینین 150 سومون شونه ای تو چند سالای размер то 7-8 солара размер доштай материалшон маечни хушрӯ иёш чи ҳамашами 150 ана моделам 150 сомон диде 150 сомон иҷада двойка бисёр ай диден барои фарзандои шумо чи модели дар курайтуна ҳастай ина бо биёен ина иш бо хушрӯа и чанд сомон 220 сомон буд ҳозир 180 сомон шудагай ира фасониша бинен ка хушрӯ материалшам аҷоиба бо ира светка дошта и то чанд солая то 7-8 солара будай аз и анаи бо хушрӯа иш бо миу дига и чанд сомон
180. 180 сомон буде. Дидین دخترکو چه خوشرو یوبکا و کوفتچکو اینا چند رنگی هست؟ ای چندن؟ 160 سومون. 160 سومون. ای وریانت ارزانش نشون داده بودم دیدین. اینا با ایش. ایو چند سومن؟ پخشوانه. 160 150 سومونی میتیان. رزمیرو چه خلای؟ ایده نگاه کنین. پخشوانه اینو. 150 سومون عجایبه کنه. منه دخترو تو رزمیری چند باشه؟ نه 150 سومون شانیل کاختی. اینایش 150 سومون. خلاص 160 150 اینم خیلی نرخ دارن به حد فسونک خوشروان سیاه میپرسن اینا نگاه کنن سیاهای خوشرو مده هم پلاتشکا هم اینم خیلی دوایکا حتما بیاین ای پیش بینن باوری دارم که معقولتون میشوه ایوش بینن با فسون انا مدلش با 180 سومون دخترو 150. اینایش 150 سومون 180 ایش؟ نه ایش 150. ایش 150 اوش 150 خلاص هر خیلی نرخ دارد من نگاه کنین 180. نه 180 120 اینای بروک دارش اینای دوایکاش دیدین؟ دوایکاش فاسون 150 تونیکاش اینا 120 فوتبولکا 150 تونیکا اینا نگاه کنین در حقیقت هم به حد خوشرو لباسکاشون بیاین یک بار ای باش لپدار چند سمه خسره 320 بود 150 سومون شده دیدین شلپا چادر ارزان هم ارزان نرخ دسترس هم به حد خوشروی دخترکو یک بار بختون اومده امکانیتی اومدن داشته باشید اومده بینین اینا 180 سومون و 160 سومون شده بینین چه خوشرو چند منه هم بچگی هم دختری چی مدلی که مخولایتون دخترو میتوانین ایجاده پیدا کنین نرخای خوب کتی منه ایوش هم خوشروی دوایکای یا دویکا ای چند سمه؟ 120 سومون 120 سومون نگاه کنین چه خوشروانه 120 سومون اینا بیاین دخترو با پیش تماشا کنین باوری دارو معقولتون میشوه